Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u još jedan novi praznični video recept. Danas ću da pravim medenjake. Ovo sam našla nekakav američki recept, pa samo sam, umjesto melase, kao što oni koriste, koristim med. Već sam ih jednom pravila i vjerujte, odlični su. Za ovaj recept potrebno nam je 100 g smeđeg šećera. Možete koristiti i bijeli šećer, ali bit će vam svjetliji, ovako imaju baš onu pravu boju kao medenjaci. Zatim 100 g maslaca, 350 g brašna, jedno jaje, kokošije, ali već sam napominjala više puta da imamo japanske prepelice pa koristim 5 komada njihovih jaja, ona su sitnija pa zato 5 komada. Zatim soda bikarbona 3 g, odnosno jedna kašičica, pola kašičice soli, 15 g đumbira u prahu, 15 g cimeta, jedna kašičica muškatnog oraščića i 210 g meda. Sada ću malo samo da sklonim sa strane, da ne smeta. I u ovu činiju za mućenje dodajem maslac. Maslac je omekšan na sobnoj temperaturi. Odmah mogu da dodam šećer, jaje, med, i fino da umutim da se sjedine sastojci. Malo ću samo ovako ovom špatulom da skinem sa strane ovog maslaca i šećera što se zalijepilo, da ne bi ostalo malo kristalića šećera. I još samo par sekundi promiješati. I sada dodajem brašno. Dodat ću prvo pola, otprilike, sodu bikarbonu, sol i začine. Ukoliko ne volite nešto od ovih začina, slobodno možete ih ostaviti ili smanjiti količine. I miješam prvo ručno, može s ovom špatulicom od meda. Vjerujte da već mirišu odlično. Pošto više ne možemo miješati špatulom, tijesto je čvrsto, nastavljam rukom, mogu dodati ostalo brašno kompletno i zamijestiti jedno glatko tijesto. To je to, pogledajte kako izgleda. Sada ću ga samo zamotati u streč foliju ili u neku kesu i ostaviti 15 do 20 minuta u frižideru, samo da se malo stegne, da bude lakše raditi s njim. I evo mi nakon 15 minuta pripremila sam ovaj veliki kalup, ovaj veliki klep šporeta. I ovako ovih što imam kao novogodišnjih, malo evo jelkica. Tako, vi možete naravno oblik koji želite. Sada ću samo malo posuti brašna
da se ne lijepi tijesto za podlogu. I idemo da razvaljamo na otprilike 1 cm. I idemo da vadimo oblike. Ovi moji kalupčići su malo nezgodni, vidite već sam jedan pokvarila, nema veze, ostavit ćemo ga za... Pa ćemo premijesiti, mora malo u brašno. Ove oblike srce, cvijet, to ne morate u brašno jer nemaju mnogo ovih sitnih tankih dijelova kao što su nogice ili na primjer na jelki ovi špiceri kako se već zovu. Sada ćemo da oslobodimo ove izrezane dijelove. Lakše je ovako da se skloni višak tijesta nego sami oblici da se vade prvo. I prebacujemo ovu tepsiju za pečenje. Malo, ako se pokvari, možete slobodno rukom popraviti. I evo nosim na pečenje na 180 stepeni 8 minuta u prethodno zagrijanu rednu. I evo, svo sam tijesto iskoristila. Sad čekam da se ispeče prva tura pa nosim i ovo na pečenje. I evo ovi su pečeni. Pogledajte kako su fini. Veoma su mekani. Tako da nemojte da vas zbuni, da ih slučajno ostavite duže da se peku jer kad se ohlade oni će lijepo da se stisnu, bit će taman. Sad ih ostavljam da se ohlade, a kasnije prelazim na ukrašavanje. Evo medenjaci su se ohladili. Za ukrašavanje možete da koristite kraljevsku glazuru. Ja to ne volim zato što ne volim živa jaja. Tamo sam vidjela sve recepte da se koriste termički neobrađeni bilanci. Tako da ću ja da koristim otopljenu bijelu i crnu čokoladu. Ovdje sam otopila bukvalno samo po jedan red čokolade sa jednom malom kašičicom ulja.
Evo pogledajte kako su fini. Miris je fantastičan, baš kao pravi medenjaci i veoma su mekani. Obavezno probajte ovaj recept i pišite mi u komentarima da li znate nekakav recept za kraljevsku glazuru u kojoj idu termički obrađena jaja, tačnije termički obrađeni bjelanci. Naravno, ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal, vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Obavezno lajkujte ovaj video ukoliko vam se svidio i ostavite komentar. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!